J'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. مرحبا بكم في une première vidéo تاع le module biologie cellulaire وراح نبداو مع le premier cours ولا نقدروا نقولوا le premier chapitre اللي هو la cellule prokaryote. في l'objectif تاع هاد le cours ولا تاع هاد le chapitre راح نعرفوا وشنو هي la cellule prokaryote, c'est comprendre c'est quoi la cellule prokaryote et aussi connaître les différents organites de la cellule prokaryote. نعرفوا مختلف العناصر ولا ما فوق البنية تاع la cellule prokaryote. راح نشوفوا comme plan نعرفوا bien sûr premièrement des notions de base اللي كنا عرفناهم وشفناهم في terminal باش يسهلوا لنا le cours. Deuxièmement راح نعرفوا bien sûr الحاجة la plus importante اللي هي la définition تاع la cellule prokaryote. Et troisièmement راح نعرفوا la structure et l'ultrastructure تاع هاد la cellule. نبداو بدي notions de base. Comme notion de base حنا نعرفوا باللي عندنا deux types de cellules. Les cellules eucaryotes اللي هما حقيقيات النواة اللي عندهم un chapitre ولا des chapitres اللي راهم جايين كامل يهضروا عليهم. وعندنا لي سيلول بروكاريوت اللي هما بدائيات النواة اللي راح نهضروا عليهم في هاد لو كو وفي هاد لو شابيتر ومن بعد ما نزيدوش نتلاقاو بهم. سي بون هذه هي لا ديفيرونس بين لي دو سيلول اللي كاين في لا في كامل. Voilà le schéma qui présente à peu près شوية la différence entre les cellules eucaryotes et les cellules prokaryotes. هاي لك l'exemple ou la schéma. وهاوليك l'exemple ou la schéma تاع une cellule prokaryote. Voilà des exemples aussi على les eucaryotes حقيقيات النواة كيما les insectes, les champignons, les animaux, les plantes هادوما des eucaryotes. Et des prokaryotes عندنا كيما les bactéries. Voilà. هما généralement كيما راح نعرفوا راح نشوفوا في هذا le cours c'est que les prokaryotes généralement يكونوا unicellulaires. نبداو في le cours تاعنا و le chapitre تاعنا. Les prokaryotes. وشنو هما les prokaryotes؟ Les prokaryotes هما des micro-organismes اللي généralement يكونوا unicellulaires, une seule cellule. هاد la notion بزاف importante. Unicellulaire ça veut dire une seule cellule. Pluricellulaire ça veut dire بزاف les cellules. قلنا هما des micro-organismes généralement يكونوا unicellulaires, une seule cellule. C'est pour ça سميناهم بدائيات النواة ولا les prokaryotes. قالك sauf pour la majorité des cyanobactéries. Les cyanobactéries هادوما c'est une branche des bactéries généralement تبع les prokaryotes. Donc هي بدائية النواة بزاف ما قدروش يصنفوها مع les eucaryotes صنفوها مع les prokaryotes tant que هي branche بدائية شغل ماهيش متطورة بزاف حتى نلحقوا نصنفوها مع les eucaryotes même وهي elle est pluricellulaire. حب يقول les prokaryotes هما كيفاش نعرفوهم en général ولا في هذا النيفو تاعنا tant que des premières années c'est que les prokaryotes يكونوا des organismes unicellulaires sauf les cyanobactéries هادوما اللي هما des organismes pluricellulaires mais tant que هما بدائيات النواة وكائنات بسيطة جدا ما قدرناش نصنفوهم ولا ما حبيناش نصنفوهم مع لي زوكاريوت وصنفناهم مع لي بروكاريوت. هذه ومن بعد كي يطلعوا دوزيام اني ان شاء الله وتقراوهم بيان في واحد لو موديول اللي اسمه بوتانيك تقراو على لي سيانوباكتيري تقراوه même في لو موديول في واحد الموديول اسمه ميكروبيولوجي. هكذا les prokaryotes هما des micro-organismes généralement يكونوا unicellulaires sauf pour la majorité تاع les cyanobactéries اللي قلنا هما une branche de bactéries. هاد la branche elle est pluricellulaire. Les prokaryotes ils divisent deux grands groupes. عندنا les eubactéries ou les archéobactéries. Les eubactéries اللي هما les vraies bactéries. Les vraies bactéries كيفاش نعرفوهم عندهم forment une groupe d'organismes prokaryotes وهما des organismes sans noyau. كما قلنا les eubactéries ولا les vraies bactéries نعرفوهم c'est que ما عندهمش un noyau. Les archéobactéries يكونوا des organismes unicellulaires. هذا هو eubactérie هذا هو
هذا هو archéobactéries. هما des organismes يكونوا unicellulaires et ils ne comprennent ni noyau ni organite. هادوما les archéobactéries ما عندهمش un noyau وما عندهمش les organites. Les organites اللي ما يعرفهمش هما مختلف المكونات تاع الخليه كيما السيتوبلازم لي ريبوزوم لاباراي دو غولجي اكسيتيرا. مختلف العضيات لي زورغانيت هما العضيات اللي اكزيستيو في لا سيلول كنا قريناهم جوزنا عليهم ابوبري في بنيه الخليه في دوزيام اني. لازم نعرفوا اوسي سي كو les deux domaines, soit les eubactéries ou les archéobactéries, عندهم la particularité, c'est que ils diront la reproduction par scissiparité. Scissiparité معناتها يديروا انقسامات، معناتها ما عندهم ما يديروا ni mitose ni méiose. هذه لازم تحطوها bien في بالكم. C'est que les prokaryotes, soit les eubactéries ou les archéobactéries, حب يقول كي نقول لكم انا les prokaryotes, c'est en général. Les prokaryotes يديفيزاو les eubactéries ou les archéobactéries كما قلنا من قبل. Les deux domaines ou les deux groupes عندهم la particularité, c'est que ما يديروش des mitoses et des méioses. هكذا باش يديفيزاو par scissiparité انقسامات معناتها ينقسموا ما يديروش ميتوز وميوز. اللي راهو شافي على الميتوز اللي ما راهوش شافي على الميتوز والميوز. الميتوز هو الانقسام المتساوي والميوز هو الانقسام الاختزالي. دوكا نروحو le deuxième ou le troisième grand titre اللي هو la structure et l'ultrastructure تاع لا سيلول بروكاريوت. الحاجه اللي لازم نعرفوها قبل ما نتعمقوا في لا ستركتور والالترا ستركتور سي كو لا ستركتور هي البنيه اللي نشوفوها بالميكروسكوب فوتونيك. البنيه كيفاش نشوفوا من الفوق لا سيلول ولا هاد لي بروكاريوت. دوك نقول لكم كيفاش نشوفوهم بالميكروسكوب فوتونيك اللي هي لا ستركتور. Et l'ultrastructure, يشوفوها بالMET هو le microscope électronique soit à transmission soit à balayage. هادوما راح تعرفوهم في لو تي بي ان شاء الله. تعرفوا لي تكنيك اللي نوتيليزيوهم في الميكروسكوب الكترونيك à transmission et à balayage. شفاو عليها ومن بعد كي نديروا لو تي بي ولا نديروا ريفيزيون على لو تي بي ندخلوا بزاف نعرفوهم très bien. l'ultrastructure اللي كنا قريناها في التيرمينال ومن قبل كنا نقولوا لها ما فوق البنيه سي كو نشوفوا واش كاين داخل لا سيلول سوا اوكاريوت ولا بروكاريوت. حنا نهضروا اون جينيرال مي طونك لو كور يهضر على لي بروكاريوت معناتها راح نشوفوا ما فوق البنيه ولا l'ultrastructure تاع لي بروكاريوت ولا لا سيلول بروكاريوت. قلنا لا ستركتور سي البنيه والultrastructure ما فوق البنيه. لا ستركتور بالميكروسكوب فوتونيك ou l'ultrastructure بالميكروسكوب électronique soit à transmission ou là à balayage. وحنايا باش كيما نقولوا نتعمقوا ونعطي لكم اون انفورماسيون l'ultrastructure اللي راح نقراوها في الكور هذا حنديروها بالميكروسكوب électronique à transmission. فوالا هنايا باش ما نخلطوش ونعطوا لانفورماسيون جوست. لا ستركتور اللي هي البنيه كيفاش تقدر تكون ابوبري تاع لي بروكاريوت. تقدر تكون سو فورم دو كوكي هكا مدوره برك. تقدر تكون سو فورم دو كوكي ان شين هكذا معناتها مدوره ولاصقين في بعضها سو فورم دون شين سلسله. تقدر تكون ديبلوكوك حب يقول ديبلو سا فو دير زوج كيما هنايا لي بنوموكوك يجوا هكا سو فورم دو دوبلي. عندنا كوكي اون اما معناتها يكونوا مدورين بصح كاع يتيك جايين سو فورم تاع كتله كيما لي ستافيلوكوك. عندنا كوكو باسيل حب يقول جايه سو فورم دو كوكي بصح الونجي شغل طويله. عندنا باسيل عصيات وعندنا باسيل فوزيفورم معناتها عصيات بصح شغل جايين بوانتو من لي كوتي. وكاين وكنشوفوا في لو بوليكوب تاعكم عندكم دي فورم واحد اخرين. انا عطيت لكم هنا جوست ان اكزامبل لا ستركتور كيفاش نشوفوها تحت لو ميكروسكوب في لا بواط دو بيتري. لا بواط دو بيتري هي هاد الباطه هذه اللي راكم تشوفوا فيها هنايا في لا فوتو.
نروحوا مور ما شفنا لا ستركتور دوكا نروحوا للترا ستركتور ما فوق البنيه معناتها حنا ندخلوا لداخل ونعرفوا لي ديفيرون اورغانيت ولا العضيات تاع لا سيلول بروكاريوت لازم نعرفوا باللي لي زورغانيت ولا خلينا نقولوا لو ترا ستركتور تاع لي بروكاريوت عندنا دو زيليمون دي زيليمون اسونسييل et des éléments facultatifs les éléments essentiels اللي هما ضروريه ولازمه تكون في لا سيلول بروكاريوت سينو ما تعيش les éléments facultatifs حب يقول لا سيلول بروكاريوت فاريي قادر تكون عندها هاد العفايس كيما قادر ما تكونش عندها هاد العفايس ولي زيليمون فاكولتاتيف الا ما لقيناهمش في اون سيلول بروكاريوت نورمال عادي تقدر تعيش les éléments essentiels نبداو premièrement la paroi bactérienne la paroi bactérienne لازم تكون عند une cellule prokaryote ودوك نروحوا نفصلوا في كل élément ونعرفوا شنو هو عندنا لو دوزيام élément essentiel هي la membrane plasmique لازم تكون عندها une membrane plasmique troisièmement لازم يكون عندها nucléoïde l'ADN nucléaire تاعها troisièmement لازم يكون عندها cytoplasme cinquièmement لازم يكون عندها polysome ولازم يكون عندها ribosome في les éléments facultatifs هما لو فلاجيل البيلوس اللي هو البيلي وعندنا اوسي بلاسميد فاكيولا غاز كابسول كروماتوفور لازم نحفظوهم هكذا ديفيرون هادو هما لي زيليمون اسونسييل اي لي زيليمون فاكولتاتيف اللي لازم يكونوا عند اون سيلول بروكاريوت Running out of signs to pass me by.